وہ بھاگتی ہوئی جا رہی تھی، کہاں یہ اسے بھی معلوم نہیں تھا۔ بس ایک اندیکھا خوف تھا جو اسے اپنی جان بچانے پر مجبور کر رہا تھا۔ منزل کا کچھ پتہ نہیں تھا مگر فرار ضروری تھا، اور اگر آج یہاں سے نہ بھاگتی تو کل کو کچھ پتہ نہیں تھا اس کے ساتھ کیا ہو جاتا۔ رات کے اندھیرے میں بھاگتے ہوئے وہ ساتھ ساتھ پیچھے مڑ کر بھی دیکھ لیتی تھی کہ کوئی آ تو نہیں رہا۔ صبح اس کا نکاح تھا اور اگر وہ آج رات رک جاتی تو اگلی صبح اس کے لیے قیامت لے کر آتی، اور وہ یہ قیامت نہیں چاہتی تھی۔ اچانک اسے اپنے پیچھے بھاگتے دوڑتے قدموں کی آوازوں کا احساس ہوا تو خوف کے مارے وہ جم کر رہ گئی۔ تو کیا ان لوگوں کو پتہ چل گیا تھا کہ وہ اس حویلی سے بھاگ گئی ہے؟ یہ بہت تشویشناک بات تھی۔ وہ تو اس امید میں تھی کہ کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ اس نے اپنے قدموں کی رفتار اور تیز کر دی۔ گاؤں سے شہر کو جانے والی سڑک صرف کچھ منٹوں کی دوری پر رہ گئی تھی۔ اگر ایک دفعہ وہاں پر پہنچ جاتی تو ہو سکتا تھا کہ اسے شہر کے لیے کوئی سواری مل جاتی اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان ظالم لوگوں کی قید سے نکل جاتی اور اپنی من پسند زندگی جی لیتی۔ وہ دعا کرنے لگی کہ میں بچ جاؤں، ان ظالموں کے چنگل سے نکل جاؤں، لیکن قسمت کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ پیچھے دیکھتے دیکھتے وہ ٹھوکر کھا کر گری۔ جب تک سنبھلتی اس کے سر پر وہ پہنچ چکے تھے۔ سڑک تک پہنچنے سے پہلے ہی وہ ان لوگوں کے شکنجے میں آ چکی تھی۔ ایک نے اس کے چہرے پر تھپڑ رسید کرتے ہوئے گالی دی اور اسے ایک جھٹکے سے اٹھایا۔ حویلی کی طرف واپسی کا سفر شروع ہو چکا تھا اور اس کو یہ بھی یقین تھا کہ اب اس کی سزا موت سے کم تو نہیں ہو سکتی۔ ملک شمس تبریز کے غصے سے تو ہر کوئی واقف تھا۔ ان آدمیوں نے جاتے ہی اسے ملک شمس اور بڑی ملکانی کے قدموں میں ڈالا تھا۔ وہ خوف زدہ ہو کر معافی مانگنے لگی۔ مالکن معاف کر دیں، غلطی ہو گئی۔ ملکانی نے ایک زوردار تماچا ماہنور کے نازک گال پر رسید کیا تھا۔ کیوں لڑکی، تجھے عزت راس نہیں آئی؟ ہم نے تجھے نوکرانی سے رانی بنانے کا فیصلہ کیا اور تو نے ہمارے حکم کی سرکوبی کی۔ بھاگے گی یہاں سے؟ جانتی ہو نا ملکوں کی پناہ سے بھاگنے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے۔ ماہنور نے بڑی بیگم کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ ملکانی صاحبہ، آپ مجھے معاف کر دیں، میں آپ کی نوکر، بس میں خود کو ملک صاحب کے قابل نہیں پاتی تھی، اس لیے میں نے یہاں سے جانے کا فیصلہ کیا۔ اب کی بار ملک شمس تبریز کا ہاتھ اس پر اٹھا۔ اور یہ فیصلہ کرنے والی تم کون ہوتی ہو؟ جب یہ فیصلہ ہو چکا کہ کل ہم دونوں کا نکاح ہے تو ہے، تم اگر مر بھی گئی تھی تو تمہاری لاش سے شادی کروں گا، لیکن دلہن تو تمہیں ملک شمس تبریز کی ہی بن کر رہنا ہوگا۔ یہ اپنے ذہن میں اچھے طریقے سے بٹھا لو۔ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ تبھی ملکانی صاحبہ نے ماسی رجو کو آواز دیتے ہوئے کہا، اس احسان فراموش کو کمرے میں بند کر دو اور اس پر کڑی نظر رکھو۔ کل کے بعد دیکھیں گے کہ اس کو اس کی باغی پن کی کیا سزا دی جائے۔ وہ روتی رہی مگر کال کوٹری میں بند کر دی گئی۔ یہ نکاح ہے یا سزا؟ آخر ملک اس پر مہربان کیسے ہو سکتے تھے کہ اس حویلی کی بہو کا درجہ دے دے؟ وہ کچھ بھی سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں ہو پا رہی تھی۔ ابھی چند دن پہلے کی ہی تو بات تھی جب ملک شمس کی شادی کی باتیں ساتھ والے گاؤں کے وڈیرے کی بیٹی سے کرنے کی باتیں ہو رہی تھی۔ اے لڑکی، اچھی سے صفائی کر، تجھے نہیں معلوم ملک حویلی کی ہونے والی بہو آ رہی ہے؟ صفائی کرتی ماہنور کی کمر میں ماسی رجو نے ایک تھپڑ رسید کرتے ہوئے کہا تھا۔ یہ ماہنور کے ساتھ کام کرتی سکینہ نے منہ بنا کر ماسی رجو کو دیکھا تھا اور بولی، ایک تو اس کو ہم سے جانے کیا مسئلہ ہے، ہر وقت ہی باتیں سناتی رہتی ہے یا مارتی رہتی ہے، لگتا ہے روز اپنے گھر والے سے مار کھا کر آتی ہے۔ ماہنور نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔
اور چپ چاپ صفائی میں لگی رہی۔ سکینہ سے چپ نہیں رہا گیا تو پھر سے بولی، تمہیں پتہ ہے ملک شمس تبریز کی ہونے والی بیگم صاحبہ کیسی ہیں؟ میں نے تو سنا ہے بہت خوبصورت ہے اور نہایت امیر بھی۔ ماہنور نے صفائی کرتے ہوئے اپنے گندے ہاتھوں کو دیکھا اور سکینہ سے کہنے لگی، تو چھوڑنا، ہمیں ان امیروں سے کیا لینا دینا، ہم تو ملکوں کے نوکر ہیں، ہماری یہی قسمت اور شاید زندگی بھر یہی رہنی ہے۔ سکینہ نے ترہم آمیز نظروں سے ماہنور کو دیکھا تھا۔ وہ اتنی پیاری تھی، اتنی اچھی تھی کہ اس کی قسمت یہ ہرگز نہیں ہونی چاہیے تھی۔ ماہنور کی خوبصورتی کا مقابلہ تو پورے گاؤں میں نہیں تھا۔ صفائی کا کام مکمل ہو چکا تھا، اس لیے وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے پچھلے صحن میں آ کر سیڑھیوں میں بیٹھ گئی تھی۔ سکینہ نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا، ماہنور یہ تو بتا، میں نے بچپن سے دیکھا ہے تو یہیں پہ کام کر رہی ہے، تو یہاں پر کیسے آئی؟ تیرے ماں باپ کہاں ہیں؟ کیا تجھے کسی کے بارے میں کچھ خبر نہیں؟ ماہنور نے افسردگی سے نام سر ہلا۔ میں نے بھی جب سے ہوش سنبھالا ہے میں نے خود کو یہاں پر نوکرانی کے روپ میں ہی دیکھا ہے۔ میں کون ہوں، کہاں سے آئی ہوں، مجھے اس بارے میں کچھ خبر نہیں، اور یہی بات تجھ کو راتوں میں سوتے ہوئے بھی اٹھا دیتی تھی کہ آخر اس کی شناخت کیا ہے، اس کی پہچان کیا ہے۔ وہ جب بھی اپنے ماضی کے بارے میں سوچتی تھی تو دماغ میں سوائے اندھیرے اور تاریکی کے اور کچھ نہیں آتا تھا۔ حویلی میں ہر طرف ملک شمس کی شادی کی تیاریوں کی باتیں ہی چل رہی تھیں، لیکن پھر اس دن جب سکینہ بھاگتے ہوئے ان کے پاس آئی اور اسے جو بات بتائی وہ سن کر تو غش کھانے والی ہی ہو گئی۔ ایسے نہیں ہو سکتا کبھی بھی، سکینہ نے سورج مغرب سے نکلنے والی بات کر دی۔ ملک شمس تبریز سے نکاح، وہ بھی میرا؟ حیرانی تو بہت چھوٹا لفظ تھا، یہ سن کر تو اس کے سر پر جیسے پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ کہاں ملک شمس تبریز اور کہاں وہ حویلی کی ادنا سی ملازمہ۔ اس نے یقین نہ کرنے والے انداز میں سکینہ کو دیکھا۔ تو مذاق کر رہی ہے نا؟ ملک شمس تبریز کی شادی تو ساتھ والے وڈیرے کی بیٹی سے ہونے والی، یہ میرا نام کہاں سے بیچ میں آ گیا؟ ہو کیا رہا ہے؟ حیرت ہی حیرت تھی۔ سکینہ بھی کم حیران نہیں تھی، بولی، مجھے خود کچھ نہیں پتا، میں تو ابھی جو سن کر آئی ہوں وہی تجھے بتا رہی ہوں۔ بڑی بیگم صاحبہ اور ملک شمس تبریز کی یہی گفتگو چل رہی تھی۔ ماہنور نے ہنستے ہوئے کہا، یقیناً تم میرے ساتھ کوئی مذاق کر رہی ہو، یا پھر تم نے کچھ غلط سنا ہے۔ بچپن سے وہ ملکوں کی غلام تھی، نوکر تھی، اب کیسے وہ زمین کو آسمان کے ساتھ ملا سکتے تھے؟ اسی وقت ملکانی کی آمد کی خبر ہوئی تو وہ دونوں جلدی سے کام میں لگ گئیں۔ انہوں نے آتے ہی ماہنور کو مخاطب کیا، سنو لڑکی، ادھر آؤ، بیٹھو، ہماری بات سنو۔ وہ اب ادب سے ملکانی کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ ملکانی نے کچھ کہنا شروع کیا، ہم نے شروع سے ہی تمہیں سہارا دیا، رہنے کو چھت دی، کھانے کو روٹی دی، ہر لحاظ سے تمہارا خیال رکھا، لیکن اب تمہاری شادی کی ذمہ داری بھی ہم پر ہی ہے، تو ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ سکینہ نے بے معنی خیز نظروں سے ماہنور کی طرف دیکھا تو اس کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ تو کیا سکینہ سچ کہہ رہی تھی؟ ایک لمحہ رک کر ملکانی صاحبہ نے اپنی بات جاری رکھی، ہم چاہتے ہیں کہ 2 دن کے بعد ملک شمس تبریز اور تمہارا نکاح کر دیا جائے۔ آخر ہم نے تمہارے بڑوں سے وعدہ کیا تھا کہ ہم ہمیشہ تمہارا خیال رکھیں گے۔ یہ کہتے ہوئے ان کا لہجہ عجیب سا ہو گیا۔ ماہنور نے چونک کر ان کی طرف دیکھا، آپ میرے بڑوں کو جانتی ہیں ملکانی؟ ان کے قدموں میں بیٹھ گئی، مجھے ان کے بارے میں بتائیں، وہ کہاں پر ہیں اور انہوں نے مجھے یہاں پر کیوں بھیج دیا؟ میں کون ہوں، کس کی بیٹی ہوں؟ ایک سانس میں وہ کئی سوالات سارے کر گئی، مگر ملکانی اٹھ کر کھڑی ہوئی اور بولی، ایک دفعہ نکاح ہو جائے پھر تمہیں تمہارے سارے سوالوں کے جواب بھی مل جائیں گے۔ وہ سن ذہن کے ساتھ بیٹھی رہی، یہ ہو کیا رہا ہے؟ کل تک تو میں اپنے آپ کو یتیم اور مسکین سمجھتی تھی، آج اچانک ہی مجھے اپنے خاندان کے بارے میں سننے کو مل رہا ہے، اور ملک شمس تبریز سے نکاح، یہ آخر کیوں؟
وہ کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھی اور سکینہ نے اسے رشک امیز نظروں سے دیکھا تھا۔ نور تو بڑی ہی خوش قسمت ہے، مجھے لگتا ہے ملک صاحب تیرے حسن پر فدا ہو چکے ہیں اور اسی لیے انہوں نے ہی ملکانی کو راضی کیا ہوگا۔ ہم نے تو مانور کی الجھن سے اسے دیکھا، لیکن ان کی شادی تو ہو رہی ہے نا۔ سکینہ نے جیسے ناک سے مکھی اڑائی، لاپرواہ انداز میں بولی، ارے ان بڑے لوگوں کو ایک شادی سے کیا، تم سے شادی کرنے کے بعد وہ اس سے بھی کر لیں گے۔ وہ چپ رہ گئی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہے۔ آج تک اس نے ملکانی کے کسی حکم سے انکار نہیں کیا تھا، لیکن اسے یہ فیصلہ کچھ قابل قبول نہیں لگ رہا تھا۔ اگلے دن کی بات میں جب حویلی میں ایک اجنبی لڑکی اسے دکھائی دی، شاید وہ نئی ملازمہ تھی، اس نے مہنور کو دیکھ کر ایک طرف آنے کا اشارہ کیا، جیسے کسی ٹرانس کسی کیفیت میں اس کے پاس چلی گئی۔ اس لڑکی نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے نہایت احتیاط سے اس کے کان سے فون لگایا۔ مہنور بات کر رہی ہوں۔ دوسری طرف سے ایک نسوانی اور آواز سنائی دی تو اس نے کہا، جی مگر آپ کون؟ اس سے بھلا کون بات کر سکتا تھا؟ دوسری طرف سے کہا گیا، میں تمہارے ملک شمس تبریز کی ہونے والی بیوی بات کر رہی ہوں۔ مجھے پتہ چلا ہے کل تمہارا ملک صاحب سے نکاح کر رہے ہیں، یا تو اس شادی سے انکار کر دو یا حویلی سے بھاگ جاؤ، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ تمہاری شادی ملک صاحب سے ہو، اور اگر ایسا ہوا تو جب میں اس حویلی میں آؤں گی تو پہلا کام اپنے ہاتھوں سے تمہاری جان لینے کا کروں گی۔ بات کے آخر میں اس لڑکی الفاظ نہایت ہی سفاک ہو گئے تھے۔ اس نے گھبرا کر فون اس ملازمہ کو دیا اور بھاگتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ انکار کی نہ تو اس میں جرأت تھی، نہ ہی اس کے انکار کی کوئی ویلیو تھی۔ ہاں، دوسرا آپشن حویلی سے بھاگ جانے کا ضرور تھا، جس پر غور کیا جا سکتا تھا، اور وہ خود بھی یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی اور نہ ہی کسی کے بدلے کی بھیڑ چڑھ کر اپنی جان گنوانا چاہتی تھی، اور اس لیے بھاگنے کا سوچا۔ لیکن کیا ہوا؟ وہ تو پکڑی گئی تھی، اور اب اگلی صبح اس کے نصیب کا فیصلہ وہی ہونا تھا جو ملکانی اور ملک شمس نے طے کیا تھا۔ اگلے دن صبح ہی صبح ماسی رجن اسے نہانے اور جلدی سے تیار ہونے کا کہہ دیا تھا۔ سرخ جوڑا اس نے اپنے ارمانوں کے خون کا رنگ لگ رہا تھا۔ تیار ہو کر آئینے میں خود کو دیکھا تو پہلی بار اسے اپنے حسن سے سخت نفرت محسوس ہوئی۔ سکینہ اس کی بلائیں لیتی نہیں تھک رہی تھی۔ مہنور، وعدہ کر، اب جب کہ تو بڑی بیگم کی بہو بن گئی ہے تو مجھے ہمیشہ اپنی دوست ہی سمجھے گی۔ اور بس یاسید سے مسکرا دی۔ تھوڑی ہی دیر میں اسے باہر لے جایا گیا، جہاں پر بہت سارے مہمان اور حویلی کے ملازم اکٹھے تھے، اور کسی کی نظروں میں حسد تھا تو کسی کی نظروں میں رشک، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد مولوی صاحب آ گئے اور وہ ملک شمس کے تبریز کے نکاح میں آ گئی۔ ہر طرف سے مبارکباد کی آوازیں آنے لگی تھیں۔ ملکانی نے رجو کو اشارہ کیا تو وہ اسے لے کر ملک شمس تبریز کے کمرے کی طرف چلی گئی، جہاں پہلے اس نے قدم نہیں رکھا تھا۔ پورے کمرے کو پھولوں کی سیج بنایا ہوا تھا، ہر طرف پھول ہی پھول تھے۔ ماسی رجو سے بیڈ پر بٹھا کر بولی، ملک صاحب اپنے دوستوں کے ساتھ شغل میلہ کرنے ذرا باہر گئے ہیں۔ ان کا کچھ پتہ نہیں کب واپس آئیں، لیکن ان کے واپس آنے سے پہلے ہرگز بھی اپنا حلیہ تبدیل مت کرنا۔ وہ سر ہلا کر رہ چکی تھی، اگرچہ وہ بری طرح سے اس بھاری جوڑے اور زیورات کے بوجھ سے تھک گئی تھی، لیکن حکم عدولی نہیں کر سکتی تھی۔ 2 سے 3 گھنٹے ایسے ہی بیٹھے گزر گئے، اور پھر اچانک کی باہر سے شور ہنگامی کی آواز سنائی دی تو وہ گھبرا کر بیڈ سے اتر کر کمرے سے باہر آ گئی۔ اسے کسی کی آواز سنائی دی، چودھریوں نے ملک شمس تبریز کا قتل کر دیا ہے۔ وہ دھک سے رہ گئی۔ چودھریوں اور ملکوں کی دشمنی کسی سے بھی ڈھکی چھپی نہیں تھی، لیکن کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ آج کے دن وار کریں۔ مہنور جو چند گھنٹوں پہلے ہی دلہن بنی تھی، اب بیوہ ہو چکی تھی۔ سکینہ بھاگتی ہوئی آئی اور اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ مہنور کو کمرے میں لے جا کر اس نے دروازہ بند کر دیا۔ مہنور نے ہکا بکا ہوئے پوچھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ سب کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ روتی ہوئی بولی، تم نے ٹھیک سنا، چودھریوں اور ملکوں کی بہت خطرناک لڑائی ہوئی ہے۔ چودھریوں کا ایک اور ملکوں کے 3 بندے جان سے گئے، جس میں ملک شمس تبریز بھی ہیں۔
थोड़ी देर बाद ही मलकानी कमरे में आई और आते उसको बालों से पकड़ा और मानूर के चेहरे पर बेदरीग थप्पड़ रसीद करते हुए कहा, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से सब हुआ है। इन सब की वजह तुम। मैंने कितना मना किया शम्स को कि तुमसे शादी ना करे, मगर उसने तो मेरी एक ना मानी और देखो आज अपनी जान से गया। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। वो बार बार यही फिक्रा दोहरा रही थी। महानूर ने उनको संभालने की कोशिश की, लेकिन वो काबू में ही नहीं आ रही थी। अगर उन्हें मुलाजमा पीछे न करती तो शायद वो नूर की जान ही ले लेती। माँ सीरत ने नहायत नफरत से महानूर की तरफ देखा। ये लड़की है ही मनहूस, इसे तो हवेली में लाना ही नहीं चाहिए था। आते ही अपने शौहर की जान निकल गई। वो मलकानी को लिए बाहर चली गई और वो रोती हुई जमीन पर बैठ गई। सकीना इसे चुप करवाने लगी। महानूर, तेरी कोई गलती नहीं, तुम अपने आप को कसूरवार मत ठहराओ। चौधरी और मलकों की तो पुरानी दुश्मनी है, इसमें भला तुम्हारा क्या ही दोष। उसके अगले 2-3 दिन ऐसे ही अपने कमरे में बंद रहते हुए गुजारे। बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं, सकीना की ज़बानी उसे पता चलता रहता था। 3 दिन बाद जिरगा बैठने का भी सकीना ही ने उसे बताया था। मलकों के पास अब एक ही वाहिद वारिस रह गया था, मलिक रोहान। मलकानी ने जाते हुए उसे कहा कि मुझे अपने बेटे के बदले चौधरियों का खून चाहिए। किसी भी सूरत दियत या वनी की बात तय नहीं होगी। मलिक रोहान जिरगे में पहुंचा तो वहां पर सब चौधरियों के लोग भी आए हुए थे और जिरगे के मुअज़्ज़िज़ अरकान भी थे। दोनों तरफ की बात सुनने और ऐनी शाहिदीन के बयानात सुनने का फैसला सुनाना शुरू किया। दोनों तरफ से झगड़ा शुरू हुआ और दोनों तरफ से ही फायरिंग का तबादला भी हुआ। इसमें ज़्यादा नुकसान मलकों को उठाना पड़ा, तो अब चौधरियों को मलकों की 2 जानों के बदले 2 जानें पेश करनी होंगी। ये सुनकर सब पर तनाव का माहौल छा गया। मलिक आसिम ने गहरी सांस ली और फिर कहने लगा, जिरगे का फैसला मंजूर है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। हम मलकों की 3 जानों के बदले चौधरियों की 3 जानें देंगे, लेकिन जो हमारा एक आदमी मरा है उसका क्या उसके बदले मलिक रोहान अपनी जान देगा? मलिक रोहान के चेहरे पर पसीना आ गया। वो हरगिज़ भी अपनी जान का सौदा नहीं कर सकता। मैं अपनी जान क्यों दूँ? हाँ, तुम कोई और शर्त पेश करना चाहो तो, कोई ज़मीन पैसा लेना चाहो तो उस पर बात हो सकती है। चौधरी आसिम ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, तो ठीक है, बात वहीं पर तय करते हैं। तो मलिक शम्स तबरेज़ की बेवा को मेरे निकाह में दे दो, तो मैं अपने बंदे का खून माफ़ कर दूंगा। मलिक रोहान अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। नामुमकिन, और गुस्से से बोला, ऐसा नहीं हो सकता। बेवा जिंदा दरगोर तो हो सकती है, लेकिन उसका दोबारा निकाह हरगिज़ भी नहीं किया जा सकता। मलिक आसिम भी उठकर खड़ा हुआ और उसके सामने जाकर आंखों में आंखें डालकर बोला, तो ठीक है, बहन तो तुम्हारी कोई नहीं, तो ऐसा करो ना, अपनी बीवी को तलाक दे दो और उसको मेरे निकाह में दे दो। तलाक याफ्ता को तो दोबारा निकाह हो सकता है ना, अगर बेवा का नहीं हो सकता। मलिक रोहान ठंडी जाग की तरह बह गया। वो हरगिज़ भी अपनी बीवी से दस्तबरदारी कबूल नहीं कर सकता था। ये उसकी गैरत को गवारा नहीं था। मजबूरन उसे ऐलान करना पड़ा, ठीक है, मैं मलिक शम्स तबरेज़ की बेवा को चौधरी आसिम के निकाह में देने का ऐलान करता हूँ। चौधरियों के 3 बंदे मलकों के हवाले कर दिए गए और यूं ये जिरगा अपने अख्ताम को पहुँचा। मलिक रोहान जल्दी से अपने घर आया ताकि अपनी अम्मा को ये खबर सुना सके। महानूर से वैसे भी उसे कोई हमदर्दी नहीं थी और वो शुक्र ही कर रहा था कि मलिक शम्स ने महानूर से निकाह किया था, न कि किसी वडेरी की बेटी से, वरना बहुत मुश्किल हो जाती। हवेली आया तो पता चला मलकानी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई और मुलाजिम उसे लेकर फौरी तौर पर शहर के अस्पताल चले गए। इस सारी सूरत हाल में मलिक रोहान तो खौला कर ही रह गया था। छोटा होने के नाते ना तो ज़मीन और जागीर और जिरगे के मामलात का उसे कुछ पता था और ना ही ख़ानदानी दुश्मनियों के बारे में उसे इतना आगाह किया गया था। वो अपनी बीवी के साथ सुकून से शहर में रहता था और कभी कभार 2-3 महीनों के लिए आ जाता, फिर वहीं चला जाता। लेकिन अब जो हालात बन रहे थे उसे लग रहा था उसका मुस्तकिल तौर पर हवेली में रहना बनता है। मुलाजिम को फ़ोन करके उसने अपनी माँ का हाल चाल के बारे में पूछा और फिर सीधा महानूर के क्वार्टर में चला गया। वो जो पहले ही डरी सहमी बैठी थी, मलिक को अपने सामने देखकर मज़ीद डर गई। उसने नहायत दुरुस्ती से उसका बाजू पकड़कर उसे अपने साथ ले जाते हुए कहा, लड़की सुनो,
सर पर चादर ओढ़ लो, तुम्हारा निकाह चौधरी आसिम से होने जा रहा है। वो कुछ बोलना चाह रही थी मगर अल्फाज हलक से निकल ही नहीं रहे थे। पहले भी उसकी इजाज़त और मर्ज़ी के बगैर ही उसकी ज़िंदगी का फैसला कर दिया गया और अब भी यही होने जा रहा था। वो इस जिरगे में उसे ले आया और सबके सामने महानूर और चौधरी आसिम का निकाह पढ़ दिया गया। निकाहनामे पर दस्तखत करते हुए वो रो दी। तो ये है मेरी किस्मत। लगता है अपनी ज़िंदगी पर मेरा कोई इख्तियार ही नहीं। पिछले 3 दिनों में मुझे पहले दुल्हन, फिर बेवा और अब फिर दुल्हन बना दिया गया। वो चुपचाप चादर ओढ़े चौधरी आसिम की हमराही में चलते हुए उसकी गाड़ी में बैठ गई थी। वो चुपचाप चादर ओढ़े चौधरी आसिम की हमराही में चलते हुए उसकी गाड़ी में बैठ गई। मलिक रोहान अपनी फतह पर सरशार शहर अपनी माँ की खबरगिरी को चला गया। अब मलकानी की तबीयत थोड़ी बेहतर थी। जवान बेटे की मौत ने उसको जैसे बिस्तर ही से लगा दिया था। मलिक रोहान को देखते ही सबसे पहले उन्होंने जिरगी के फैसले का पूछा तो वो खुश होते हुए कहने लगा, मलकों के 3 बंदों के बदले चौधरियों के 3 बंदों की जान मैंने अपने हाथों से ली है। मलकानी ने सुनकर सुकून का सांस लिया, फिर एकदम याद आने पर बेचैनी से पूछने लगी, उनका भी तो एक बंदा मरा था, उसका क्या? वो लापरवाही से कहने लगा, उन्होंने बदले में भाई की बेवा को वनी में मांगा। मलकानी ने बेचैन नजरों से उसे देखा। तो तुमने तो इनकार कर दिया होगा ना? एक इसी ही तो थी जो मलिक रोहान ने तोड़ दी। मैं भला क्यों इनकार करता? मुफ्त में उस नौकरानी से जान छूट रही थी तो उसका चौधरी आसिम से निकाह पढ़वा कर आया हूँ, जो बहुत जोश से बता रहा था, लेकिन मलकानी ने उसको थप्पड़ रसीद किया था। तुमने सब गलत कर दिया रोहान। तुमने शम्स तबरेज़ की बेवा को नहीं, महानूर को उनके हवाले किया। महानूर को? वो अपना चेहरे पर हाथ रखे नाराज माँ को देखने लगा। तो इसमें क्या फ़र्क? महानूर ही तो शम्स भाई की बेवा, तो उसको वनी किया। वो दाएं बाएं सर हिलाते हुए अफसोस से कहने लगी, ये नहीं होना चाहिए था। महानूर को मलिक हवेली से नहीं जाने देना चाहिए था। उसकी वजह से तो इतने साल तक हमने चौधरियों को काबू में किए रखा था। भले मलकों के 1-2 और बंदों की जान बदले में चली जाती, लेकिन महानूर को नहीं जाना चाहिए था। वो हसियानी अंदाज में बोलने लगी। वो उनकी हालत देखकर घबरा गया और जल्दी से डॉक्टर को बुला लिया, जिसने आते ही मलकानी को नींद का इंजेक्शन लगा दिया और कुछ ही देर में वो नींद की गहरी वादी में उतर गई। और मलिक रोहान सोचता रह गया कि आखिर इस सब का मतलब क्या था। ये आप क्या कह रही है? सिर्फ एक महानूर के जाने से यूँ परेशानी भला कैसे आ सकती है? मलिक रोहान ने ना समझने वाले अंदाज में अपनी माँ की तरफ देखा था। महानूर चुपचाप सर झुकाए गाड़ी में बैठी हुई थी और चौधरी आसिम सारे अरसे में मुसलसल फ़ोन पर ही मसरूफ़ रहा। जैसे ही गाड़ी एक आलीशान हवेली के आगे रुकी तो ढोल की आवाज़ें आने लगी, साथ ही फायरिंग होने लगी। वो डर गई तो चौधरी आसिम की गंभीर आवाज़ सुनाई दे, डरने वाली बात नहीं है, सब तुम्हारा इस्तकबाल कर रहे हैं। उसने महानूर की तरफ का दरवाज़ा खोला और उसका हाथ पकड़कर उसे गाड़ी से उतरने में मदद दी, तो वो जैसे शॉक्ड होकर रह गई थी। उसको तो ये था कि वो उसे दुश्मनी में लाए हैं तो उसके साथ बुरा सलूक करेंगे, लेकिन उसके वापस आने पर यूँ ढोल तमाशे और बाजे बजाना, ये सब हैरान कुन था। उसका हाथ पकड़े यूं ही गाड़ी से उतरकर हवेली के गेट के सामने आया तो हर तरफ से फूलों की बरसात होने लगी। फूलों के हार चौधरी आसिम और महानूर के गले में डाले जाने लगे। वो पूछती भी तो किससे? यूं ही ढोल की थाप और फूलों की पत्तियों के साए में उसने हवेली के अंदर कदम रखा। एक औरत भागती हुई आई और उससे लिपट गई। महानूर बौखला गई। वो औरत महानूर का माथा चूमने लगी, उसके हाथ आंखों से लगाने लगे। उसने घबरा कर उस औरत को दूर किया। ये आप क्या कर रही हैं? मत करें। वो औरत आंखों में आंसू लिए बोली, मत रोको इस बूढ़ी औरत को, जिसने सारी जिंदगी तुम्हारे आने की राह देखी, जिसके शब रोज तुम्हारे इंतजार में गुजरे। वो नासमझी से उन्हें देखने लगी कि आसिम ने उसके कान के करीब सरगोशी की। महानूर, ये तुम्हारी वालिदा है और हम सब तुम्हारे अपने। वेलकम होम। वो दंग रह गई। वालिदा? घर? अपने? आज के लिए इतना शौक ही उसको हिला देने के लिए काफ़ी थे। वो चकरा कर गिर गई थी। वो होश में आई तो खुद को एक नरम बिस्तर पर पाया। कुछ देर तो हवास बहाल करने में ही लग गए। फिर जब याद आया तो वो जल्दी से उठ कर बैठ गई। ये लोग
اگر میرے اپنے تھے تو اتنے سالوں سے میں ان دشمنوں کے گھر میں کیا کر رہی تھی؟ یہ سوال سب سے پہلے اس کے ذہن میں آیا تھا۔ ارے تم اٹھ گئی، میں چچی کو بتا کر آتی ہوں۔ ایک لڑکی اندر آئی اور اسے اٹھے دیکھ کر خوشی سے بولتی ہوئی پھر واپس چلے گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہی عورت جو خود کو اس کی ماں کہہ رہی تھی اندر آئی، اور آتے ہی اس نے ماہنور کو گلے لگانا چاہا تو اس نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ سب کیا ہے؟ میں تو آپ لوگوں کو نہیں جانتی، اور اگر میں آپ لوگوں کے خاندان کا خون کا حصہ ہوں تو پھر میں آپ کے دشمنوں کے گھر میں اتنے سالوں سے کیا کر رہی تھی؟ وہ چپ چاپ اپنے آنسو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ماہنور کی باتیں سن کر بھل بھل اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مجھے مت یاد کرواؤ وہ تکلیف دہ ماضی جس کو میں بھول جانا چاہتی۔ ماہنور تلخی سے ہنسی۔ اور میرے ماضی کا کیا؟ میرے وہ سارے سال جس میں مجھے اپنی ماں باپ کی شفقت، محبت اور گھر والوں کا پیار چاہیے تھا، میں نے ان نوکروں سے بھی بدترین زندگی گزاری۔ اس کا حساب کون دے گا؟ وہ کبھی کسی پر یوں نہیں چیخی تھی، مگر اب جانے کیسے شکوے اور شکایات زبان سے پھسل رہی تھی اور اس کی آواز اونچی ہو گئی۔ وہ عورت روتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس نے نفرت سے منہ پھیر لیا۔ تبھی چودھری عاصم اندر آیا۔ نور نے پہلی بار اسے غور سے دیکھا تھا۔ بلا شبہ وہ ایک ہینڈسم پرسنالٹی کا مالک تھا، وجاہت سے بھرپور جوان مرد، لیکن اب ماہنور کو اس گھر کے کسی بھی فرد سے کوئی انسیت یا لگاؤ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اسے ہر ایک سے نفرت ہو رہی تھی۔ تو میں چچی کو یوں ہرٹ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ تو سالوں سے اسے ایک دن کے انتظار میں جی رہی تھی۔ عاصم نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے انتہائی نرمی سے کہا تو وہ تھوڑا دور ہٹ گئی۔ میرے قریب مت آئیں، مجھے آپ لوگوں میں سے کسی پر بھی اعتبار نہیں۔ عاصم نے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے پیار بھرے انداز میں کہا، ہم تمہیں کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ جب تمہیں سب پتہ چل جائے گا نا تو تمہارے سب شکوے اور شکایات ختم ہو جائیں گے۔ فی الحال کے لیے تم ریسٹ کرو۔ کل ہمارا ولیمے کا فنکشن ہوگا جس میں پورا گاؤں مدعو ہوگا۔ وہ جانے کو اٹھا کہ ماہنور کے تلخ الفاظ اسے رکنے پر مجبور کر گئے۔ اب میں اور ملکوں میں کوئی فرق نہیں۔ ملک شمس نے بھی مجھ سے زبردستی نکاح کیا اور آپ نے بھی وہی کام کیا۔ وہ جاتے جاتے پلٹا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے بولا، اس میں اور مجھ میں بہت فرق۔ مجھے اس سے مت ملا۔ میں نے جو کیا تمہاری حفاظت کے لیے کیا۔ اگر نہ کرتا تو آج تم وہیں پر ایک بیوہ سے بدتر زندگی گزار رہی ہوتی۔ وہ سرد لہجے میں کہہ کر رکا نہیں اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ پھر سے لیٹ گئی۔ اگلی صبح جب وہ سو کر اٹھی تو حویلی میں ہر طرف شور اور چہل پہل سی تھی۔ اسے تو یہ یاد بھی نہیں تھا کہ عاصم اسے ولیمے کے لیے بتا کر گیا تھا۔ اٹھ کر باہر آئی تو سب اس کے صدقے واری جانے لگا۔ وہی لڑکی جسے کل اس نے دیکھا تھا اسے بولی، میں عاصم کی بھابھی ہوں، تو اس لحاظ سے تمہاری بھی بھابھی ہوں۔ میرا نام فرزانہ ہے، تمہیں عاصم نے بتایا ہوگا۔ آج تم دونوں کا ولیمہ ہے، چلو آؤ میں تمہیں تیار کر دوں۔ وہ کسی بے جان چیز کی طرح ان کے ساتھ چلتی چلی جا رہی تھی۔ فرزانہ بھابھی نے اس کو خود ہی بہت اچھے سے تیار کیا تھا۔ تھوڑی دیر میں گاؤں کی سب عورتیں آنے لگیں۔ پتہ چلا کہ عورتوں اور مردوں کا الگ الگ انتظام کیا گیا۔ سبھی اس کی ماں کو مبارکباد دے رہی تھی کہ آپ لوگ اپنی بیٹی کو واپس لیا۔ یہ بہت خوشی کی بات ہے۔ سب اس کے اور عاصم کی جوڑی کو بہت زیادہ سراہ رہے تھے، اور وہ تو یوں چپ تھی جیسے اس کے اندر کوئی جذبہ، کوئی احساس ہی نہ ہو۔ حالانکہ پہلی بار اسے اتنی محبت، عزت اور چاہت مل رہی تھی، لیکن جو کچھ اس کے ساتھ ہو چکا تھا اس سب نے تو جیسے اس کو اندر سے ہی توڑ کر رکھ دیا تھا۔ سارے رسم و رواج اور کھانے وغیرہ سے فارغ ہوتے شام کی اذانیں ہو چکی تھیں۔ اس کی ماں کو سب بی جان بلا رہے تھے۔ انہوں نے فرزانہ کو کہا، ماہنور تھک گئی ہوگی، تم اسے کمرے میں لے جاؤ۔ لیکن جب وہ کمرے میں گئی تو ٹھٹک کر رہ گئی۔ وہ کمرہ تو نہیں تھا جہاں پر وہ کل سے تھی، تو شاید عاصم کا کمرہ تھا، کیونکہ ہر طرف اس کی تصویریں لگی تھیں۔ اس نے سوالیہ نظروں سے فرزانہ بھابھی کو دیکھا تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، بھائی اب تمہارا ولیمہ ہو گیا تو تمہارا یہیں پر رہنے کا حق بنتا ہے۔ پھر شرارت سے مسکراتے ہوئے دروازہ بند کر کے چلی گئی اور سر ہاتھوں میں تھامے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور کوئی اندر آیا۔
वो बिना देखे भी जानती थी कि कौन होगा। उसने नजरें उठाकर देखा तो सामने उसका शौहर अपनी भरपूर वजाहत लिए खड़ा उसे ही देख रहा था। नजरों में मीठी मीठी सी मोहब्बत और चाहत अंगड़ाइयां ले रही थी। उसकी नजरों के इर्तिकाज से घबरा गई और सिमट कर बैठ गई। वो महानूर के पास बैठा तो बेख्तियार महानूर के दिल की धड़कनें एकदम से तेज हो गई। उसे कुछ समझ नहीं आया कि वो कैसा रिएक्शन दे। आसिम ने उसका हाथ पकड़ा तो जैसे पूरे वजूद में करंट सा दौड़ गया। उसने एक झटके से हाथ छुड़ाया, लेकिन उसने दोबारा हाथ थाम लिया और बोला, तुम्हें नहीं मालूम हमने इस दिन के लिए कितने पापड़ बेले हैं, कितनी मुश्किलों का सामना किया है। तो मेरी बचपन की मांग हो और देखो, आज मैंने तुम्हें पा लिया। आसिम ने उसकी गोद में सर रखकर और वहीं पर लेट गया। नूर का दिल हलचल मचा रहा था, लेकिन उसने अपने आप पर काबू पा लिया। मुझे अपने बचपन की कोई एक बात भी याद नहीं, आपके घर की, आपकी। आप कैसे कह सकते हैं कि हम दोनों की बचपन में मंगनी हुई थी? अब मुझे ये बताया ना कि मैं आखिर मलकों की हवेली में कैसे पहुंची और इतने सालों से वहां पर थी, तो आप लोगों में से किसी ने मुझे छुड़वाया क्यों नहीं? वो उठा और उसके हाथ पकड़कर अपने दिल पर रख कर बोला, ये सुनो, ये दिल की धड़कन क्या कह रही है? क्या आज इतनी खूबसूरत रात को हम यूं पुरानी बातों में ज़ाया कर दें? आसिम के दिल के धड़कने की आवाज़ महानूर को अपनी हथेलियों पर महसूस हो रही थी। उसने हाथ पीछे छुड़ाना चाहा, लेकिन छुड़ा नहीं पाई। उसकी गिरफ्त मजबूत थी। मैं तुम्हें सब बता दूंगा, लेकिन अभी हमारे प्यार का वक्त, एक दूसरे को समझने का, एक दूसरे से ढेरों बातें करने का वक्त। मैं सब मलकों की बातों में ज़ाया नहीं करना चाहता। उसकी बातें थी या कोई जादू महानूर सहर सदा से हुए जा रही थी। दूसरी तरफ मलकानी के सीने पर जैसे सांप लौट रहे थे। मलिक रोहान ने आखिर ना पूछ लिया, आप मुझे सारी बात ठीक से बताओ ना, बता क्यों नहीं देती कि महानूर का आखिर चौधरियों से क्या रिश्ता है, और अगर उनकी बेटी थी तो यहाँ पर क्या कर रही थी? मलकानी के जहन में माजी के जैसे फिल्म से उभरने लगे। मलकों और चौधरी की दुश्मनी तो सदियों से चली आ रही थी। आज से 15 साल पहले की बात। महानूर तब 5 साल की थी, उसका बड़ा भाई 20 साल का था। वो शहर पढ़ने जाया करता था और वहीं उस पर मुलाकात तुम्हारी पुप्पी से हुई। दोनों जवान खून थे, मोहब्बत में पड़ गए। सालों पुरानी दुश्मनी को दोस्ती में बदलने के ख्वाहां हो गए। चाहते थे कि उनका रिश्ता हो जाए तो दुश्मनी भी ख़त्म हो जाए, लेकिन दोनों तरफ से ही ये नाकाबिल कबूल था। मलकों और चौधरियों के बीच मौत की सौदेबाजी तो हो सकती थी, लेकिन रिश्तेदारी नहीं। आखिर इन दोनों ने बगावत का फैसला किया और एक रात तारीख में हमेशा हमेशा के लिए अपने अपने घर को छोड़कर एक नई दुनिया बसाने चले गए। तब जिरगा बैठा और हमने लड़की के बदले लड़की मांगी। उस वक्त उनके ख़ानदान में अकलौती लड़की महानूर ही बची थी, और यूँ 5 साल की महानूर अपने भाई के किए का भुगतान भरने बनी होकर यहाँ पर आ गई। सालों की दास्तान को मुख्तसर अल्फाज में बयान करके मलकानी ने सारी कहानी मलिक रोहान को सुनाई। तब वो उलझन में पूछने लगा, तो महानूर को याद क्यों नहीं था कि वो कौन है और कहाँ से आई है? बेटे की बात सुनकर मलकानी हंसने लगी, यहाँ तक कि हंसते हंसते उसको खांसी लग। खुद पर थोड़ा काबू पाते हुए बोली, वो इसलिए कि हमने महानूर को यहाँ पर लाकर उसको ऐसी दवा खिलाना शुरू की कि अपने माजी को भूल जाए, उसे कुछ याद न रहे। ऐसा इसलिए किया कि वो कभी यहाँ से भागने की कोशिश न कर पाए, इसीलिए कभी कुछ याद ही नहीं था। मलिक रोहान ने तारीफी नज़रों से माँ को देखा। वाह, आप लोगों ने प्लानिंग तो खूब की थी, लेकिन फिर ये बताएं कि महानूर को शम्स भाई की दुल्हन बनाने का क्यों सोचा? मलकानी ने एक हुनकारा भरा। इसका जवाब भी तुम्हें बताती हूँ। असल में हमने महानूर को 15 साल के लिए वनी किया था, और अब बहुत जल्द 2-4 दिनों में ही ये मुद्दत ख़त्म होने वाली थी। जिरगे के फैसले के मुताबिक हमें महानूर को उसके असल वर्सा के हवाले करना था, लेकिन शम्स हरगिज़ भी ऐसा नहीं चाहता था। वो चौधरियों को जिल्लत की गहराई में देखना चाहता था, इसलिए उसने फैसला किया कि वो खुद महानूर से निकाह करेगा। यूँ महानूर कभी भी अपने घर वापस नहीं जा सकेगी और चौधरियों के दिल हमेशा सुलगते रहेंगे। अगर मेरा बेटा अपनी जान से ना जाता तो आज हम अपने मकसद में कामयाब होते। बेटे को याद करते हुए मलकानी की आंखों में आंसू भरा। ये जख्म नहीं नासूर था जब सारी जिंदगी उसके साथ रहना था, मगर वो हार मानने वालों में से नहीं थी। अपने बेटी की जान को इतने सस्ते में तो हरगिज़ भी नहीं जाने देना चाहती थी। कुछ ना कुछ तो अब उन्हें करना ही था।
नूर की ज़िंदगी के ये दिन खूबसूरत तरीन थे। वो प्यार जो बचपन से वो तलाश कर रही थी, वो सारे रिश्ते सब कुछ उसे मिल गया था और आहिस्ता आहिस्ता वो भी इन सब में एडजस्ट हो रही थी। आसिम ने ही उसे समझाया था, जो हर गुजर गया सो गुजर गया। आप उसके बारे में सोचकर अपने आने वाले कल ख़राब मत करो। हम सब तुमसे प्यार करते हैं तो तुम्हारा भी हम सब पर इतना ही हक है। हफ्ता कैसे गुजर गया उसे तो पता ही नहीं चला। उस दिन वो सुबह ही सुबह बीजान के पास चली आई। मुझे कुछ ज़रूरी चीज़ें लेनी हैं, मुझे बाज़ार जाना है। मुतफक्कर नजर आए। तुम्हें हालात पता तो है, तुम्हारा जाना इस वक्त ख़तरे से खाली नहीं। मगर महानूर ज़िद करने लगी। मैं फरजाना भाभी और एक दो मुलाजमा के साथ चली जाती हूँ ना, और गार्ड भी तो होंगे। वो इजाज़त तो नहीं देना चाहती थी, लेकिन हमने उसकी ज़िद के आगे मजबूर होकर गार्ड के साथ उसे भेज दिया। वो पहली दफ़ा शहर आई थी, बहुत एक्साइटेड हो रही थी। फरजाना भाभी को देखकर ये महसूस हो रहा था कि वो तो शायद आती रहती हैं, इसलिए इतनी पुरसुकून होकर बैठी हैं। सारा वक्त गाड़ी की खिड़की से बाहर देखती रही। ज़िंदगी क्या थी उसे अब सही मायनों में यह एहसास हो रहा था। बाज़ार से ढेर सारी शॉपिंग करके वो बहुत खुशी खुशी घर वापस आई। उसे वापस आते देखकर बीजान की जान में जान आई। अब वो अपने खोने का रिस्क हरगिज़ भी उसे नहीं ले सकती थी। बीजान, अब बस मैंने सोच लिया, मैं हर जुम्मे को शहर जाया करूँगी। सब बच्चों की तरह खुश होते हुए कहा तो वो मुस्कुरा दी। बस अब उसे कैसे बताती कि ख़तरा भी टला नहीं। मलकों से कुछ बैद नहीं था कि दुश्मनी में किस हद तक चले जाते। आसिम और हवेली का सरबराह और उसको दिन में बहुत सारे काम होते थे, इसलिए वो सारा दिन घर में नहीं होता था। रात को उसकी वापसी भी देर से ही होती थी। वो तो उसके आने जाने के औकात से ही चिढ़ गई। मैं सारा दिन घर में बोर हो जाती हूँ। वही कैसी ज़िंदगी है ये, बस सारा दिन बैठकर आपका इंतज़ार करते रहो। आसिम ने नरमी से महानूर की पेशानी पर प्यार करते हुए कहा, तो तुम क्या चाहती हो? मैं बस यूं ही सारा दिन तुम्हारे पास रहूं। शरारत से मुस्कुराया तो महानूर शर्म के मारे झेंप सी गई। मेरा वो मतलब तो नहीं था। उसने बात बदलने की कोशिश की तो अचानक ख्याल आने पर आसिम चौंक गया। महानूर, तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि अपनी पढ़ाई शुरू करो? भाई देखो ना, कल हमारे बच्चे होंगे तो एक माँ से बेहतर अपने बच्चों की परवरिश और कौन कर सकता है। तो तुम उनको पढ़ाया करोगी ना। बच्चों की बात पर उसने प्यार से आसिम के शाने पर चपत रसीद की। आप भी ना बहुत ख़राब है। अच्छा, आपने मुझे अब तक माजी का कुछ नहीं बताया। महानूर ने याद आने पर पूछा तो वो सोच में पड़ गया। असल में मलकों ने तुम्हें बचपन में अगवा कर लिया था। सोच सोच कर बोलने लगा। सच बताकर वो उसे हर्ट नहीं करना चाहता था। हमें यह बात पता नहीं थी, वरना बहुत पहले ही तुम्हें ले आते। जिस दिन पता चला उस दिन तुम्हारा निकाह था और उसी दिन हमने लड़ाई छेड़ दी। बस ये है सारी कहानी। उसने सर झुकाते हुए मोबाइल देखते हुए कहा कि यह ना हो कि उसकी नज़रों से झूठ पकड़ ले। उसे तकलीफ से बचाना चाहता था कि आखिर उसने किसी और के हिस्से की सज़ा क्यों काटी थी, क्यों वो ही वनी होकर गई थी। आखिर ये जुल्म उसके साथ ही क्यों हुआ? वो नहीं चाहता था कि महानूर इन सब सवालों में पढ़कर अपना ज़हनी सुकून बर्बाद कर ले। उस दिन वो किताबें लेने फरजाना भाभी के साथ शहर आई थी। उनको वापसी पर मार्केट जाना पड़ गया। फरजाना भाभी को एक तो ज़रूरी चीज़ें लेनी थी और इसीलिए वो दोनों मॉल चली आए। फरजाना भाभी आगे आगे थी और वो पीछे पीछे। सब चीज़ों को देखते हुए आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ आ रही थी। उसे पीछे से किसी ने पुकारा। मुड़कर देखा तो एक खूबसूरत और मॉडर्न सी लड़की खड़ी थी। उसके हुलिये से देखकर लगता था वो किसी अमीर घराने से। महानूर ने उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखा। आप कौन? आपको मैं तो आपको नहीं जानती। तो लड़की हंसने लगी। लेकिन मैं तो तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। महानूर ने उलझन से उस हसीना को देखा, लेकिन चुप रही कि वो खुद ही बताएगी कि उसे कैसे जानती है। वो लड़की 2 कदम आगे बढ़ी, उसकी आंखों में देखा और तंजिया लहजे में कहने की, वाह बड़ी बात है, तुम्हारी तो किस्मत ही बदल गई। कहाँ तुम मलकों की नौकर हुआ करती थी और अब सुना है कि चौधराइन बन गई हो। उसके लहजे में तहकीर बहुत नुमायाँ थी और महानूर को तो लोगों की बातों के, उनके तंज के जवाब नहीं देने आते थे।
उसने मदद तलब नज़रों से आसपास देखा, लेकिन फरजाना भाभी तो दूर एक सेल्स मैन से बहस में मसरूफ़ थी। आप हैं कौन और ये सब कैसे जानती हैं? वो बमुश्किल इतना ही कह पाई थी, मैं तुम्हारे साबका शौहर की साबका मंगेतर। उसे मानूर के कान में सरगोशी की, वही जिसने तुम्हें फ़ोन करके शादी से इनकार करने का कहा और भाग जाने का कहा। मानूर को समझ नहीं आया कि अगर वो उसे जानती थी तो अब रोक कर बात करने का आखिर उसका मकसद ही क्या था। उसने सर हिलाते हुए उस लड़की के जवाब में कहा, जी मैं आपके हुक्म के मुताबिक वहाँ से भाग गई थी, लेकिन पता नहीं कैसे उनको खबर हो गई और फिर मैं पकड़ी गई। उस लड़की के चेहरे पर गुस्सा, मलाल और कई रंग एक साथ आए। हाँ, तो तुम्हें पता नहीं होगा ना कि तुम कैसे पकड़ी गई? चलो मैं ही बताती। वो मैं ही थी जिसने शम्स को फ़ोन करके बताया था कि तुम भाग गई हो। मानूर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ गई। उसने एक बार फिर से फरजाना भाभी को तलाश करना चाहा, लेकिन आखिर क्यों आपने मेरे साथ ऐसा किया? मैं तो खुद भी मलिक शम्स से शादी नहीं करना चाहती थी। उस लड़की ने मानूर का बाजू पकड़कर झटका देते हुए कहा, तुम चाहती थी या नहीं? लेकिन शम्स तो यही चाहता था ना, और मैं ना हरगिज़ भी ऐसा नहीं होने देना चाहती थी। इसीलिए मैंने तुम्हें पहले भागने का कहा, फिर खुद ही तुम्हारे भागने की खबर दे दी, ताकि गुस्से में आकर ना वो तुम्हें मार दे या कैद खाने में डाल दे। जिंदा तरकोर करते कुछ तो करे। लेकिन फिर भी तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा और उसने तुमसे निकाह कर लिया। लेकिन उस बेचारे की अपनी किस्मत तो देखो कि उसी दिन ही मर गया। बात करते करते एकदम वो जनूनी से हो गई और मानूर की गर्दन दबोच ली। और तुम जिम्मेदार हो उसकी मौत की। वो तुम्हारी वजह से इस दुनिया से गया। तुमने मुझसे मेरा प्यार छीना, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उसका दबाव महानूर के गले पर बढ़ता जा रहा था। तभी दूर से महानूर के साथ आए हुए गार्ड्स ने देख लिया तो भागते हुए आया और महानूर को उसकी गिरफ्त से छुड़वा। वो लड़की घबरा गई, जल्दी से वहां से चली गई। तभी फरजाना भाभी ने भी उसे देख लिया, वो भी भागते हुए। महानूर, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? और ये लड़की, ये कौन थी? लेकिन वो फिलहाल किसी भी बात का जवाब देना नहीं चाहते थे। भागते हुए गार्ड्स के साथ जाकर वो गाड़ी में बैठ गई थी। सारे रास्ते वो बहुत डरी हुई और खामोश थी। घर आकर उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। फरजाना भाभी ने शायद आसिम को फ़ोन कर दिया, तभी उसके पास फौरी तौर पर आ गया। घबराओ नहीं, मुझे बताओ लड़की कौन थी? अगर मैं उसे तुम्हारे सामने लाकर तुम्हारे कदमों में ना बिठाया तो मेरा नाम बदल देना। वो बहुत गुस्से में था। मानूर ने पहली बार उसका ये अंदाज देखा था। वो अब तक अपने आप को संभाल चुकी थी। उसे रिलैक्स करते कहने लगे, आप फिक्र ना करें, मैं बिल्कुल ठीक। लेकिन फिर मानूर को आसिम के बार बार कहने पर उसे सारी बात बतानी पड़ी। उसे माथे पर प्यार करते हुए वो उठा। परेशान नहीं और सो जाओ और बहादुर बनना सीखो। तुम्हें कोई एक बात करे तो उसको 10 सुनाओ। कभी किसी को इजाज़त ना दिया करो कि तुम पर हाथ उठाए। ये कहकर वो चला गया और वो आराम से लेट गया। अगले दिन का सूरज अभी मुकम्मल तौर पर तुलू नहीं हुआ था कि मुलाजमा उसको कहने आई, बीबी साहिबा, आसिम साहब आपको बैठक में बुला रहे हैं। वो हैरान होती हुई बैठक में आ गई तो आगे का सीन देखकर उसके कदम हैरत के बारे वहीं पर रुक गए थे। सामने वही कल वाली लड़की अपने बाप के साथ बैठी थी। उसे खड़े देख आसिम आगे बढ़ा और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ बैठाया। मानूर, ये मोहतरमा तुमसे अपने रवैये की माफ़ी मांगने आई है। वो लड़की उठी और मानूर के कदमों में बैठने की कोशिश करने लगी तो वो जल्दी से उठ कर उसे भी उठाया। वो हाथ जोड़कर कहने लगी, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। मानूर के लिए ये सब बहुत अचानक था। वो नहीं जानती थी कि आसिम ने ये कैसे किया, लेकिन उसकी इज्जत के लिए वो हर हद तक जाने को तैयार था। ये वो समझ चुकी थी। हवेली में दिन यूं ही मामूल के मुताबिक गुजर रहे थे जब एक दिन उसने एक जोड़े को 2 बच्चों के हमरा हवेली में आते देखा। वो उनको नहीं जानती थी, लेकिन उसने देखा कि उन दोनों के आने से हवेली में हर चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। और तब उसे पता चला कि वो उसके अपने, उसके भाई और भाभी। अभी वो पूछना चाहती थी, कह रहे हैं कि आप लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं कि मेरा कोई भाई और भाभी भी है। उसकी भाभी जल्दी से आगे बढ़ी और महानूर के गले लगते हुए कहने, मुझे माफ़ कर दो महानूर, हमारी वजह से तुम्हें इतने साल फजूल में मलकों के घर सज़ा काटनी पड़ी।
हमारी वजह से तुम्हें वनी होकर अजाब झेलना पड़ा। वो तो उनकी बातें सुनकर शॉक्ड रह गई और बाकी सबका भी यही हाल था। ये सब इतनी अचानक हुआ कि किसी को कुछ समझ में नहीं आया। ना ही वो उसकी भाभी को रोक सके कि महानूर को ये सब नहीं पता, ना ही उसे पता चलना चाहिए था उसको, लेकिन अब वो जान चुकी थी। उसकी भाभी के कानों में मलकानी के अल्फाज मुसलसल गूंज रहे थे। देखो महक, सालों पहले तुमने और तुम्हारे शौहर ने कोशिश की कि मलकों और चौधरियों के दरमियान सुलह हो जाए, लेकिन नाकाम हो। अब भी ऐसा हो सकता है। हम तुम्हें इस शर्त पर माफ़ कर सकते हैं कि तुम जाकर उस मासूम बच्ची महानूर से माफ़ी मांगो और अपनी गलतियों का एतराफ़ करो। मलकानी ने अपनी तरफ से ये चाल चली थी कि महक के ज़रिए महानूर को मालूम तो हो कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था। फिर उन्होंने सोच रखा था कि महक को ही ट्रैप करके उसके ज़रिए महानूर की जान ले लेंगे, ताकि चौधरियों को हमेशा हमेशा के लिए महानूर के गम में मुब्तला किया जा सके। बेवकूफ़ महक सब एतराफ़ कर गई। सब मुंतज़िर थे कि महक की बातें सुनकर सच्चाई जान महानूर चिल्लाए, चीखे, मगर उसने कोई रद्द अमल ही नहीं दिया, बल्कि मुस्कुराते हुए कहने की कोई बात नहीं, मेरे नसीब में जो लिखा था वो मैंने भुगत लिया। मैं आप दोनों को देखकर खुश हूँ कि आप दोनों ठीक हैं। महानूर के अंदर अगरचे इस वक्त तूफ़ान बरपा था और जहन में यही सवाल उठ रहा था कि आखिर मैं ही क्यों, उसके इनके हिस्से की तकलीफ़ मेरे हिस्से क्यों आई, जबकि ये दोनों तो बहुत खुश, अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। जबकि मेरे साथ क्या हो, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। आसिम बगौर उसके चेहरे के बदलते हुए रंग और तासुरात देख रहा था। बज़ाहिर वो सब में बैठी हंस रही थी, बातें कर रही थी, लेकिन वो जानता था कि उसके अंदर इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। रात को वो कमरे में आया तो वो चुपचाप लेटी हुई थी और ये खिलाफ मामूल था, वरना वो हमेशा बैठी उसका इंतज़ार कर रही होती थी। तुम ठीक हो? उसकी तरफ झुका तो महानूर के चेहरे पर आंसू देख बेचैन हो गया और बेख्तियार उसे गले से लगा लिया। मैं जानता हूँ कि तुम इस वक्त क्या सोच रहे हो, तुम किस हालत में हो, लेकिन सब भूल जाओ, वो सब तो मासी बन चुका है। महानूर चुपचाप रोती रही। दिल का गुबार निकल गया तो बोली कि आखिर हम लड़कियों की किस्मत में ही क्यों लिख दिया जाता है कि अपने बाप, भाई या शौहर के किए की सज़ा हमें भुगतनी। कसूर चाहे जो भी करे, लेकिन सज़ा हमेशा औरत के हिस्से में क्यों आती? आसिम के पास उसके सवाल का कोई जवाब नहीं था। शायद ये सब हमारी रवायात और रवाज हैं जिन्होंने हमें ज़बान रखा है। महानूर आंखें साफ करते हुए बोली, तो बदल देना रस्मों को, इन रिवायात को जो एक लड़की को जिंदा दरगोर कर देते हैं। एक बात कहूँ, वो सवाली अंदाज में बोली तो वो इस बात में सर हिला गया। वो कुछ सोचने कहने लगी, मैं जानती हूँ जो बात मैं कहने जा रही हूँ हरगिज़ भी आपके लिए काबिल कबूल नहीं, लेकिन मैं अब ये चाहती हूँ कि माजी को दफन कर दिया जाए। मलकों और चौधरियों को बहुत नुकसान हो चुका और अब ये नुकसान अगली नस्लों तक नहीं जाना चाहिए। आप उनसे सुलह की बात करें। वो दंग रह गया, उसे महानूर से इस बात की उम्मीद नहीं थी। इससे पहले वो उसे कुछ कहता वो उसे रोक गई। मैं जानती ये मानना बहुत मुश्किल, लेकिन हमारी आने वाली नस्ल की बका के लिए ये बेहतर। आसिम सोच में पड़ गया। मलकों के ख़ानदान में अब सिर्फ वाहिद मलिक रोहान बचा था। मलकानी बिस्तर मर्ग पर थी, कितने दिन जी लेते। उसने महानूर से वादा किया, सही वक्त आने दो, ये भी ज़रूर हो जाएगा, और वो खुश हो गई। चंद महीनों के बाद जब खबर मिली कि मलकानी इस दुनिया से चली गई तो आसिम को लगा कि अब सही और बेहतरीन वक्त यही है। उसने मलिक रोहान से बात की, देखो हम दोनों ख़ानदानों का जितना नुकसान होना था वो हो चुका। अब हमें अपनी अगली नस्ल को ज़ाया होने से बचाने के लिए ये दुश्मनी और ये फरसूदा रवायात को ख़त्म करना होगा। दुश्मनी ख़त्म करने का मतलब मैं ये भी नहीं कह रहा कि हमसे दोस्ती कर लें, लेकिन ये होगा कि हम एक दूसरे से बिल्कुल लाताल्लुक़ हो जाएंगे, एक दूसरे के मामलात और लेन देन से कोई वास्ता नहीं रखेंगे। तुम अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चों के साथ खुश रहो और हम अपनी। मलिक रोहान भी तो यही चाहता था। वो अपने भाई को अपनी आंखों के सामने दफन होते देख चुका था। वैसे भी उसने सारी ज़िंदगी तो शहर में गुजारी थी, वो गांव में नहीं रह सकता था, इसीलिए उसने फ़ौरन हाँ की थी। अब वैसे भी उसकी माँ इंतकाल कर चुकी थी, उसके पास गांव में रहने का
کوئی جواز نہیں تھا۔ چند ہی دنوں میں وہ اپنی فیملی کے ساتھ ہمیشہ کے لیے شہر چلا گیا تھا۔ دشمنی کا ایک باب ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ نور کو یہ خوشخبری سنانے کے لیے وہ بھاگا آیا، مگر آگے ایک اور خوشخبری اس کی منتظر تھی۔ وہ ماں بننے والی تھی اور خوش تھی کہ اس نے اپنی اولاد کی حفاظت کے لیے وہ فیصلہ لے لیا جو سالوں پہلے اس خاندان کے بڑوں کو لینا چاہیے تھا۔